আমির খান আর তার পুত্র জুনায়েদ খান তাদের এই মজার অ্যাডটা দেখুন। बाबूलाल एहसान फरामोश मेरे ही घर में मेरी सुपर फिल्म सितारे ज़मीन पर डाउनलोड करके देख रहा है। डाउनलोड करके नहीं मालिक, पैसे देकर ही देख रहा हूँ। हैं? और ये कौन है? ये बहुत बड़ा राज है बहुत बड़ा राज। हाँ है तो बड़ा। मालिक। हाँ, जुनैद है तो बाबू ने बड़ा। कोई नई स्कीम लगाई है, अकेले में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। এটা হচ্ছে আন্দাজ আপনার कुछ ডিরেক্টর রাজকুমার जुनैद সন্তোষী। आपको सलाम करता। আহা, क्या हो रहा সেই है? scene। आप बोला था ना बाहर खड़े रहो। अबे गधे मैं तेरा बापू हूँ। पिताजी आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। पिताजी आप महान हैं, आप ग्रेट, आप एक मिसाल हैं। आपके जैसा बाप दुनिया में कहीं नहीं है। आप একদম पूज्य, आप धन्य, बल्कि आज मुझे एहसास हुआ कि आप पुरुष ही हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष। पिताजी जब भी मैं खुश हो जाता हूँ आप दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब जब तू खुश हुआ है আমির तब तक খান मैं just बर्बाद চিন্তা हुआ हूँ। করতেছে যে আজ থেকে 30 मुझे याद है বছর पहली আগে दफा तो আমি खुश ওই हुआ था। সিনটা मैंने করছিলাম। कहा था पिताजी मल्टी स्टारर कर लो। আচ্ছা मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कर ली। आज तक गालियां खा रहा हूँ। একদম दूसरी दफा तो खुश हुआ था, तूने कहा था पिताजी वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म का रीमेक बना दो। मैंने फॉरेस्ट फॉरेस्ट गंप गंप का लाल सिंह चड्डा बना दिया। इज्जत तो गई, पैसे भी गए, तो खुश अरे हुआ था। पिताजी आप ये पुरानी बातें छोड़िए ना। मेरा मतलब इमेजिन कीजिए कि आपके इन खाली हाथों में पॉपकॉर्न का एक बॉल है और आपके टाइट कपड़ों के बजाय घर के कम्फी कपड़े हैं और आप घर बैठे बैठे सुपरहिट फिल्म सितारे जमीन पर देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको पिताजी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह। दारुण, लेकिन ये सब दारुण। होगा कैसे? हाउ हाउ। वाह, आपको सुन के खुशी होगी पिताजी कि मैंने 100 আমার करोड़ কাছে का মনে ऑफर হচ্ছে रिजेक्ट कर दिया জুনায়েদ তার और आपकी ছবিতে- फिल्म सितारे जमीन पर ছবি তো यूट्यूब পুরাই पे डाल flop दिया হয়েছে। सिर्फ 100 ওইটার रुपए চেয়ে এই में। ভিডিও क्या? বেশি hit सिर्फ হয়েছে। 100 रुपए में? निकब्बे, नमाकुल, नेपोकिड, ये क्या किया तूने? जी हाँ, अब देखिए सुपर हिट आमिर फिल्म खान के सितारे এখন जमीन पर পর্যন্ত তার सिर्फ ছেলে 100 रुपए চেয়ে young में। লাগে, आमिर खान বোঝেন टॉकीज के यूट्यूब चैनल কিভাবে মানুষটা নিজেকে maintain आमिर করে। खान टॉकीज, जनता का थिएटर। বাবা ছেলে সম্পর্ক তো এমনই হওয়া উচিত। Great. সো আমি আসলে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা একটা সুপার ডুপার একটা প্রমোশনাল একটা ইয়ে হচ্ছে যে ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছে ওনারা মাত্র 100 টাকায় দেখা যাবে। তো তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে প্রথম কথাটার সাথে আমি একমত যে থাগস অফ হিন্দুস্তান যে মুভিটা আমির খান করছিল এরকম মানে বস্তা পচা এরকম বিরক্তিকর মুভি আমি আমার জীবনে খুব কম দেখছি। আর ধুম সিরিজের সবচেয়ে বাজে মুভি আমার কাছে মনে হয় ধুম 3। আমার কাছে মনে হয় এটা স্ক্রিপ্ট রাইটিং আরও ভালো হলে ভালো হতো। আমির খান তার জায়গায় ঠিক ছিল, বাট আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগছে ধুম 3। এটাই হচ্ছে কথা। সেটা নিয়েও সে কথা বলছে যে ধুম 3 এর স্ক্রিপ্ট কীভাবে চেঞ্জ করা হয়েছে এতে। কিন্তু লাল সিং চাড্ডা মুভিটা কিন্তু আমাকে অনেক ভাবাইছে, আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। এটা সত্যি কথা। এটা নিয়ে আমি পার্সোনালি রোস্ট করতে পারলাম না, বিকজ হ্যাঁ হয়তো ওখানে কিছু কিছু জায়গায় আমির খান একটু ওভার অ্যাক্টিং করে ফেলছে বা হোয়াট এভার ইট ইজ, বাট ওভারঅল কিন্তু মুভিটা ভালো ছিল, আমার মনে দাগ কাটছে। সো ভালো লাগছে আমার কাছে। এটা অনেক হাসির ছিল, অনেক মজার ছিল, রিয়াকশন দিলাম। সো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে জানাবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন শের শাহরুখ চ্যানেলটা। আরও অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসছে ইনশাআল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন। থ্যাংক ইউ।